Empat orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah serangan udara menghantam jalan raya Martir Bagheri di Teheran, Iran. Rudal juga membuat sejumlah mobil dan fasilitas rusak parah. Rekaman video menunjukkan dampak dari tabrakan akibat hantaman rudal di jalan raya Martir Bagheri, Iran. Sejumlah kendaraan rusak dan 4 orang tewas serta beberapa lainnya terluka ketika rudal tersebut menghantam jalan. Korban yang terluka segera dievakuasi oleh petugas untuk mendapatkan perawatan intensif. Sebelumnya di kota Karaj, massa berkumpul sambil mengibarkan bendera nasional Iran. Mereka meneriakkan slogan mengecam Amerika Serikat dan Israel. Masyarakat Iran menyatakan kesetiaan kepada pemimpin baru Mojtaba Khamenei serta dukungan terhadap arah politik negara. Sebuah bangunan permukiman hancur akibat serangan yang diluncurkan Amerika Serikat Zionis Israel. Dari puluhan keluarga, banyak jenazah mereka yang belum kunjung ditemukan. Rasa duka menyelimuti ketika sebuah boneka ditemukan di bawah puing-puing di Teheran. Sementara tim penyelamat masih terus berupaya menggali puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan udara Amerika Serikat dan Zionis Israel tersebut. Serangan tersebut dilaporkan menargetkan bangunan tempat tinggal di daerah tersebut, menghancurkan setidaknya 2 blok apartemen dan menyebabkan puluhan orang tewas dan terluka. Korban jiwa atas serangan ini dilaporkan mayoritas dari kalangan warga sipil. Tercatat ada sekitar 40 hingga 50 keluarga yang tinggal di kompleks perumahan tersebut. Usai serangan, banyak jenazah dari mereka yang masih juga belum ditemukan. Pesawat bomber milik Amerika Serikat bersiap untuk melancarkan serangan ke Iran. Pesawat berjenis B-1 ini mengangkut puluhan rudal berukuran besar. Dalam video terlihat beberapa pesawat bomber B-1 milik Amerika Serikat tengah memuat rudal-rudal berukuran besar. Puluhan rudal berukuran besar ini dimuat ke dalam pesawat di pangkalan militer Amerika Serikat di Inggris. Rencananya pesawat tersebut akan segera berangkat guna melancarkan serangan ke Iran. Alarm pengingat atau security alert berbunyi dari ponsel warga yang berada di area gate Bandara Doha, Qatar, Rabu pagi pukul 8:14 waktu Qatar. Petugas bandara dan security team bergegas menyisir semua penumpang untuk berpindah secara cepat ke area aman sesuai arahan petugas. Saat di titik kumpul, para penumpang menunggu arahan selanjutnya dari petugas bandara. Usai petugas memastikan aman dan peringatan penanda bahwa bahaya sudah berkurang, para penumpang kembali diarahkan untuk menunggu di area gate. Iran diduga melancarkan serangan ke sebuah hotel di Bahrain. Dilaporkan ada korban jiwa dan sejumlah orang terluka dalam serangan tersebut. Video amatir warga memperlihatkan puing-puing pasca serangan di sebuah hotel di Manama, Bahrain. Sejumlah kendaraan juga rusak terdampak serangan. Seorang wanita dilaporkan tewas dan sejumlah orang terluka. Dilaporkan serangan diduga dilakukan Iran, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Tak hanya hotel, perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran juga berdampak luas ke Bahrain. Kilang minyak hingga permukiman terdampak. 3 warga sipil terluka dalam serangan di Bahrain.
Rudal menghantam Bahrain pada Senin siang. Asap hitam mengepul dan mengeluarkan api dari kawasan kilang minyak milik perusahaan minyak negara Bahrain, yakni Bahrain Petroleum. Kantor berita milik negara Bahrain mengumumkan tentang keadaan darurat akibat serangan rudal Iran yang menargetkan kilang minyak tersebut. Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa mengutuk serangan ke sejumlah titik di Bahrain yang telah melukai 3 warga sipil. فإنه لا يؤسفنا ما تعرضت له بلادنا العزيزة والدول العربية والشقيقة والدول الصديقة من اعتداءات غير مسبوقة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة من قبل إيران. فالبحرين كانت وستظل دولة سلام لم تبادر يوما إلى استعداء أحد ولم تنتهج إلا سبيل التعاون وحسن الجوار. Tidak hanya kilang minyak, rudal Patriot milik Amerika yang mengalami malfungsi jatuh menghantam permukiman di Bahrain. Detik-detik jatuhnya rudal Patriot terekam kamera warga di permukiman kota Manama, Bahrain. Rudal tiba-tiba mengalami malfungsi saat akan mencegat rudal dan drone Iran. Jatuhnya rudal mengakibatkan kerusakan di permukiman. Sejumlah orang terluka karena terkena ledakan. Serangan drone Iran menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhivan di Azerbaijan. Akibat serangan ini 2 orang terluka. Kementerian Luar Negeri Azerbaijan menegaskan insiden itu terjadi sekitar 5 Maret pukul 12 siang waktu setempat. Serangan ke bandara yang terletak 10 km dari perbatasan Iran melukai 2 warga sipil dan menyebabkan kerusakan material dan infrastruktur di bandara. Pemerintah Azerbaijan menyampaikan protes dan meningkatkan jumlah pasukan di kawasan bandara. Pemerintah Azerbaijan juga meminta penjelasan dari Iran atas serangan ini dan mengancam akan melakukan serangan balasan jika Iran terus menyerang. Sementara itu, Iran menegaskan pasukan militernya tidak pernah menyerang Azerbaijan, Turki, dan Siprus. Ismail Bagei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, mengingatkan mengenai potensi operasi false flag oleh Israel. در رابطه با جمهوری آذربایجان، ترکیه و قبرس که شما اشاره کردید، ستاد کل نیروهای مسلح صراحتاً و رسما اعلام کرد که چنین پرتابه‌هایی از داخل ایران یا توسط نیروهای نظامی ما صورت نگرفته. قبرس رو دیدید، حتی مقام‌های رسمی انگلیس تایید کردند که چنین اتفاقی نیفتاده. ما همواره هشدار دادیم نسبت به عملیات‌های پرچم دروغین. یادمون باشه که یک رژیم شروری در منطقه وجود داره که سابقه طولانی داره در چنین اقداماتی. موضوع آوالون یا اپریشن سوزانا در 1954 در مصر یک مورد خیلی شناخته شده است که رژیم صهیونیستی چگونه سعی کرد با اقدامات خرابکاری سعی کنه که شکاف ایجاد بکنه بین چند کشور. اخیراً هم خب خبرهاش اومد که در عربستان سعودی و قطر اینها مشغول عملیات خرابکارانه بودن. بنابراین همه کشورها رو ما دعوت میکنیم به تأمل و دقت در هر گونه پیش‌داوری راجع به تحولاتی که در منطقه صورت میگیره. تعجیل و شتاب در اعلام نظر حتما به نفع روابط دوستانه بین کشورهای منطقه نیست. دیشب گفتگوی خوبی بین رئیس جمهور محترم و رئیس جمهور آذربایجان صورت گرفت. توضیح داده شد، تاکید شد که چنین اقدامی از طرف ایران نبوده
و امیدواریم که حسن نیت و رویکرد مثبت ایران در قبال همسایگان در هر اظهار نظری مد نظر باشه. در عین حال تأکید ما سر جاش هست. از هر جایی که منشأ و مبدأ تعرض نظامی علیه ملت ایران باشه قاعدتاً پاسخ ما مشروع و Pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui stasiun televisi. Dalam pernyataannya, Mojtaba menegaskan akan membalas kematian warganya. Mojtaba juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Rentetan serangan yang terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah terus menjadi sorotan. Iran beralasan mereka menyerang pangkalan militer yang ada di negara-negara tetangga. Iran juga meminta negara tetangga untuk berhenti membantu Amerika Serikat dan Israel. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran yang baru terpilih, Mojtaba Khamenei, melalui salah satu stasiun televisi di Iran. بعضی از پایگاه‌های نظامی مورد استفاده قرار گرفت که طبعاً ما همانطور که هشدار داده بودیم و بدون اینکه تعرضی به آن کشورها صورت دهیم صرفاً همان پایگاه‌ها را مورد حمله قرار داده‌ایم. از این پس باز هم به ناچار این کار را ادامه خواهیم داد، گرچه همچنان معتقد به لزوم دوستی بین خود و آن همسایگانمان می باشیم. Menurut Iran, saat ini ada 15 negara di Timur Tengah yang memperbolehkan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya. Dalam pernyataan perdananya, Mojtaba juga menegaskan akan membalas kematian setiap warga Iran yang tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Perang di Timur Tengah semakin memanas, Rusia turun tangan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Breaking News.